कहते हैं कि चोरों को पड़ गए मोर या फिर बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती रहेगी, एक ना एक दिन तो उसे छुरी तले आना ही होता है। महकमा एक्साइज का असिस्टेंट ईटीओ यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर खुद मंशियात का बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा सप्लायर, बहुत बड़ा डीलर निकला। छापे मारता है, मनों के हिसाब से मंशियात जब्त करता है, लेकिन रिकॉर्ड पर जो है वो चिटांग जाहिर करता है, मुट्ठी भर जाहिर करता है और बाकी सब छप्पड़ करके खुद ही अपने कारिंदों के जरिए जो है कराची समेत खैरपुर तक के मंशियात के बड़े बड़े अड्डों पर सप्लाई करके उन्हें फरोख्त करता है। उन्हीं के हाथों जब्त शुदा मंशियात, उन्हीं के कारिंदे जो है वो सप्लाई करते हुए पाकिस्तान रेंजर्स और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की एक टीम के हाथ चढ़ गए और पकड़े गए। उसी कार्रवाई के दौरान कहा जा रहा है कि खुद मौसूफ जो है असिस्टेंट ईटीओ लियाकत डोगर और उनके साथ एक्साइज पुलिस का एक बरतरफ सिपाही जो है आबिद खान नियाजी भी मौजूद थे, लेकिन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को नाकाम बनाने के लिए उसी वक्त वहाँ से 9-2-11 हो गए, यानी कि फरार हो गए। लेकिन उनके खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स क्लिफ्टन थाने के इंस्पेक्टर तकी अब्बास ने FIR 16/2026 दर्ज कर ली है, जो कि इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पकड़े जाने वाले उनके दोनों कारिंदों यानी कि राशिद खान और शाहजेब का ये कहना है कि ये जो चरस उनके कब्जे से 83 किलो बरामद की गई है, ये चरस उनके बॉस ने जो है वो एक हफ्ता कबल एक मुलजिम को जो है गिरफ्तार किया था गार्डन के इलाके से। उसके कब्जे से 100 किलो चरस बरामद हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड पर सिर्फ 15 किलो चरस की बरामदगी उस वक्त जाहिर की थी। और जो प्रेस रिलीज उस वक्त जारी किया था नाज़रीन, इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं उस प्रेस रिलीज को। इस प्रेस रिलीज में क्या लिखा है, उन्होंने क्या बयान किया है, क्या अपनी जो है वो तारीफ़ें बयान की और किस तरीके से अपने मिनिस्टर जो है उनके मुकेश चावला के शान में क्या कुछ कहा गया, ये आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहते हैं कि सूबाई वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर मंशियात फरोशों और स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल ज़िला जनूबी की खुफिया इत्तला पर निश्तर रोड गार्डन में कार्रवाई के दौरान सुजुकी हाईरूफ से 15 किलोग्राम चरस बरामद, एक मुस्लिम गिरफ्तार। छापामार टीम ने मंशियात स्मगलिंग में मुलविस गाड़ी नंबर CR 4452 बरामद मंशियात जब्त कर ली। मुलजिम अरमान अली वल अब्दुर्रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप देख रहे हैं ये जो गाड़ी का नंबर है 4452 जो है, इसी गाड़ी में जो है ये 83 किलो चरस जो है वो उनके दो कारिंदे जो है ये राशिद खान और शाहजेब के ज़रिए श्री जना कॉलोनी के मंशियात के अड्डे, डाक्स कॉलोनी के मंशियात के अड्डे और सबसे बढ़कर जो है कायदाबाद के मंशियात के अड्डे पर जो है ये 83 किलो चरस जो है वो सप्लाई की जा रही थी। लेकिन मुखबरी होने पर जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स और रेंजर ने इन्हें जो है वो माही कलाची पर ही रोक कर गिरफ्तार कर लिया। और वहीं से कहते हैं कि लियाकत डोगर और दूसरा जो है वो आबिद खान नियाजी फरार हो गए, वरना वो दोनों भी रंगे हाथों जो है इन अपने कारिंदों के साथ जो है वो आज सरकारी मेहमान होते, हवालात में होते, गिरफ्तार होते। मैंने कहा ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती रहेगी। कहा यह जा रहा है कि ये जो लियाकत डोगर है ये एक साबिका जस्टिस मिस्टर डोगर की सिफारिश पर 2009 में गालिबन जो है वो उस वक्त के वजीर आला कायम अली शाह की सिफारिश पर जो है वो इन्हें महकमा एक्साइज में इंस्पेक्टर भर्ती कर दिया गया था। इनका ताल्लुक खैरपुर से बताया जाता है और खैरपुर के एक बहुत बदनाम ज़माना मंशियात के स्मगलर जो है मजीद चांडियों से भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ख़ुद एक्साइज पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि ये जितनी भी मंशियात ज़ब्त होती है इसमें से 70% जो है वो मजीद के अड्डे पर जो है वो सप्लाई की जाती है, मजीद चांडियों के वहाँ पर ये मंशियात जाती है। और कायदाबाद के मंशियात के अड्डे पर भी जो है यही यहाँ से ज़ब्त शुदा मंशियात पहुँचाई जाती रही है। ये कहना है खुद एक्साइज पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब
کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو منشیات آئی تھی اور جو ملزم گرفتار ہوا تھا یہ پشاور سے آئی تھی، کیسر لالا کی یہ منشیات تھی، انہوں نے بھیجی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ منشیات نے جانا تھا خود قائد آباد کے اڈے پر، لیکن ان کو مخبری ہو کر انہوں نے جو ہے وہ گارڈن کے علاقے سے اس ملزم ارمان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت صرف 15 کلو چرس برآمد کی شو کی، اور 85 کلو جو انہوں نے چھپڑ کر دی، وہ 85 کلو میں سے 2 کلو جو ہے وہ انہوں نے وہیں ایکسائز کے آفس میں کسی کو فروخت کر دی، باقی 83 کلو جو ہے وہ سپلائی لے جا رہے تھے اسی کیس پراپرٹی والی گاڑی میں۔ اندازہ لگائیں ان کی ڈٹائی کا، ان کی بے شرمی کا، کہ ایک کیس میں گاڑی آپ ضبط کر چکے ہیں، وہ کیس پراپرٹی ہو چکی، اس کو آپ چلا نہیں سکتے ہو، لیکن اس کو آپ چلا رہے ہو کہ غیر قانونی کام کے لیے، منشیات کی سپلائی کے لیے، منشیات کی اسمگلنگ کے لیے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ای ٹی او ہے اسسٹنٹ، یہ مکیش چاولہ کے جو ہے بہت ہی منظور نظر ہیں، ان کے بہت ہی قریب ہیں، ان کے لاڈلے ہیں، دونوں ہاتھوں کے چھالے ہیں اور دونوں آنکھوں کے تارے ہیں، اس لیے جو ہے وہ انہیں جو ہے پورے ساؤتھ کا انچارج بنایا گیا، اور یہ اندھا دھند چھاپے مار رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو سوکلے اس سے پہلے جو ہے وہ کہیں من چرس پکڑ چکے ہیں، ہیروئن پکڑ چکے ہیں، آئس پکڑ چکے ہیں، لیکن ریکارڈ پر جو ہے وہ چٹانگ 2 چٹانگ اور کلو 2 کلو سے زیادہ کبھی بھی برآمدگی ظاہر نہیں کی۔ سب کا سب جو ہے وہ ایک ہاتھ سے آتا ہے دوسرے ہاتھ سے نکال دیتا ہے، یعنی کہ ایک دھندا ان کا چل رہا تھا، اور کسی نے ان کو آج تک روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ جب منسٹر کا ہاتھ ان کے سر پر ہو تو ان کو کون ہاتھ لگائے گا؟ نہ تو ان کو ڈائریکٹر ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ ان کا کوئی اور بڑا افسر ان سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، آخر ایک نہ ایک دن تو چھری تلے آنا، تو اب وہ چھری تلے آ گئے اور ان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود اینٹی نارکوٹکس فورس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی تحفظات ہوں کہ یہ اطلاعات جو ہے یہ اگر مگر ہے اور صرف کیا سرائیوں پر مبنی، اس میں حقیقت کا شائبہ تک نہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور ہم جو ہے آپ کی بتائی ہوئی اطلاعات کی ویریفیکیشن کریں، اس کے بعد اسے ہم اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔